आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने प्यार मोहब्बत के मामलात और रूहानी अक़दार को ज़हन में रखने से किसी भी मामले में कामयाबी का हसूल आपकी दस्तरस में होगा। आज किसी पुरकशिश और जाज़िब नज़र फ़र्द से मुलाकात का इम्कान है। अपने मामूल की सरगर्मियाँ शुरू करने से कबल हर शय की हकीकत, असलियत और हैसियत को समझने की कोशिश कर सकेंगे। अपने करीबी अज़ा की जानिब से माली मामलात में धोखाधड़ी का इम्कान मौजूद रहेगा, लिहाजा अपने आप को बहुत मोहतात रखें। अगर अपना मकसद हासिल करने की जदोजहद शुरू करना चाहते हैं तो फिर इंतहाई सोच विचार से काम लेना इंतहाई ज़रूरी होगा, जबकि इसमें दूसरों की मुदाखलत के इम्कानात पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी होगा। बुर्ज दिलव। आज अपने सितारों के मुस्बत असरात से फ़ायदा उठाने की कोशिशों के साथ साथ मौजूदा मौक़े से बेहतर नताइज हासिल करने की जानिब भी ख़ास तवज्जो देनी होगी। आज पैदा होने वाले इम्कानात के वाज़ेह इशारे आप तक पहुँच पाएंगे, जिनकी बिना पर आप अपने मौखर शुदा मंसूबों को तकमील की मंजिल तक पहुँचाने में कामयाब हो सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में रोनमा होने वाली मुतनव्वो सरगर्मियों की वजह से आप शऊरी तौर पर मुतहरिक होकर अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकेंगे। अपने हर काम का इंतखाब और हर चीज़ में मयार की धुन आपको बेचैन कर सकती है, जबकि मौजूदा हालात और सितारों के असरात की वजह से आप बहुत कुछ करने के लिए पुरजोश भी हो सकते हैं। बुर्ज हूत। आज दिन के आगाज से ही आप अपने अंदर ताकत और कुव्वत महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत कुछ इस तरह की होगी कि जैसे आप ही सुपरस्टार हैं, क्योंकि आपके सितारे आपकी बेहतरीन मदद और खैर ख्वाही के लिए मौजूद हैं। अल्फाज से खेलना आपको खूब आता है, लिहाजा इस सलाहियत को इस्तेमाल करके अपनी ज़ात के बारे में दूसरों के दिलो दिमाग में छुपी हुई बातों को दूर कर सकेंगे। नए मंसूबे और तरजीहात पर अमल करने की कोशिश करें। आज दूसरों को, खासकर अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की बातों और हरकत सकलात पर ध्यान देकर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें और इस मौके को ज़ाया मत जाने दें, ताकि दूसरों की बेहतरी का प्रोग्राम बना सकें। बुर्ज हमल। आज दिल के आगाज से ही बेहतर फैसले करने की कोशिश करें। अगर अमली इक़दामात करने की सोच सामने आ जाए तो उसके लिए वाज़ेह हिकमत अमली का तरतीब देना ज़रूरी होगा। अपने प्यारों और मुखलिस अफराद की राय को भी ज़रूर शामिल करें, जबकि आपको सिर्फ अपने वजदान और शौरी कैफियत की बुनियाद पर ही कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आज किसी मामूली मसले या परेशानी में मुब्तला होने के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करके उनसे मशावरत करें या उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़िंदगी की हकीकत समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी का मतलब समझ आ गया तो समझ लें कि सब कुछ हासिल हो गया। बुर्ज सोर। आज अपनी ज़ात के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करें या फिर कोई भी काम या मसरूफ़ियत ज़रूर तलाश करें। ऐसे हालात में जो ख्याल या काम अच्छा लगे आगे बढ़कर उसका इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने के बावजूद दूसरों को बर्दाश्त करें और किसी भी मामले को अपनी अना का मसला ना बनाएं। किसी भी हालत में दूसरों से मरूब ना हो, बल्कि मोहतात रहकर हालात का जायज़ा लें। अपने दोस्तों से राब्ता बहाल होने से आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो सकेंगे। दूसरों की हैसियत से मुतासिर हुए बगैर उन्हें भी अमली कामों में शिरकत के मौके फराहम करने की कोशिश करें, ना कि उनका हुक्म बजा लाते रहें। बुर्ज जोज़ा। आज अपनी मुस्बत सोच और अमली जदोजहद से अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरों, खासकर अपने किसी भी करीबी फ़र्द पर तनकीद करने में एहतियात करें। सितारों की मदद और तावन की वजह से अपना मकसद और तयशुदा अहदाफ की मुनासबत से अपनी मंजिल के हसूल की कोशिशें जारी रखें। आज का दिन बेहतर साबित ना हो सकेगा, लेकिन किसी भी तरह की बड़ी तब्दीली के आसार ज़रूर नुमायाँ हो सकेंगे। मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने का अमली प्रोग्राम तरतीब ना दें, बल्कि किसी भी तरह के जोशीले और जज्बाती एहसासात से बचने की कोशिश लाजमी करें। अपने मुखलिस अफराद से मुलाकात करके अपने जज्बात को पुरसकून कर सकेंगे। बुर्ज सरतान। आज अपने जज्बों को जिंदा रखने के अलावा अपने अहदाफ को भी याद रखें और किसी सूरत उन्हें फरामोश ना होने दें। आज अपने अमूर में दूसरों की मुदाखलत और बुरे रवैयों से पैदा होने वाले मसाइल से नबर्द आजमा होना ज़रूरी होगा, लेकिन याद रखें कि ये सब वक्ती बातें हैं। आप अपने दोस्तों से मुलाकात करके गपशप कर सकेंगे। अपने मौजूदा रिश्तों को मुनासिब हद तक रखने के लिए हकीकत तसल्ली से काम लें। आपको लाजमी तौर पर अपनी तरजीहात मद्देनज़र रखकर ही अपने तयशुदा मंसूबों को आगे बढ़ाना होगा, जिससे आपकी मसरूफियात में तेज़ी आने की वजह से आपकी तरजीही फहरिस्त बेतरतीब हो सकती है, जिससे परेशानी हो सकती है। बुर्ज असद।
آج آپ دوسروں کے سامنے خود کو جذباتی، پرجوش اور ذہین فرد کے طور پر پیش کر سکیں گے، جبکہ ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے جب آپ ہمت ہی ہار جائیں۔ آج کوئی پرانا رشتہ نئے روپ میں سامنے آنے سے آپ اپنا دل بھی ہار سکتے ہیں اور جذباتی بے بسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، مگر خود کو الزام مت دیں، بلکہ ستاروں کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ خود کو مزید متحرک بنانے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں۔ اپنے اہم امور انجام دیتے وقت اپنے تمام تصورات اور مفروضات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور کسی بھی پیچیدہ صورتحال سے خوفزدہ نہ ہو، بلکہ خود کو عملی زندگی میں واپس لانے کی بھرپور کوششوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ برج سنبلہ، آج آپ کو موجودہ وقت کے لحاظ سے ہی منصوبہ بندی کرنی ہوگی، کیونکہ بغیر منصوبہ بندی اپنی ترجیحات کے تعین میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور ترجیحات کے بغیر آپ کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اپنے صبح ہی سے طے کردہ شیڈیول کی پاسداری کریں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ زیادہ کام کی بدولت تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کام سے بیزاری کے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے موجودہ امور کا فائدہ ضرور ہوگا، چاہے ان امور کا تعلق معلومات کے حصول سے ہی کیوں نہ ہو۔ یقین کر لیں کہ آپ کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دن کے آخری لمحات میں کوئی بھی کام کی بات سامنے آ سکتی ہے جس سے آپ کو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مالی مفاد بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ برج میزان، آج اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے ذہن کو وسعت دے کر زندگی کے بارے میں اپنی معلومات کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کریں اور تجربات حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع کو ضائع نہ کریں۔ آپ کے لیے ستاروں کے اثرات زیادہ مددگار ثابت نہ ہوں گے، لہٰذا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیں۔ اگر کچھ چیزیں آپ کے قابو میں نہ رہیں تو جذباتیت میں غلطیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہونے سے بچیں اور اپنے وقت کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معاملے میں دوسروں کو اختلاف رائے کی شکایت پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ برج اکرم، آج اپنی مختلف پریشانیوں کا حل تلاش کرنے یا اپنی موجودہ الجھنوں کو سلجھانے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا بہت وقت ضرور نکالیں، کیونکہ آپ کے تمام تر منصوبے صرف آپ ہی کی ذات پر منحصر ہوں گے اور کسی دوسرے کے کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہوگا۔ دوسروں کے تیار کیے گئے کسی بھی منصوبے سے خود کو دور رکھیں۔ آج کسی پرخلوص فرد سے ملاقات آپ کی خوش قسمتی ثابت ہو سکے گی، لیکن یاد رکھیں کہ آج اپنے دل کا آغاز جس کام سے بھی کریں گے اس میں آپ کے تمام تر سچے جذبات اور بھرپور لگن شامل ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات کی پیچیدگیوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے الگ اور منفرد رکھنے کی کوشش کریں۔ برج قوس، آج تمام تر سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے سے ہی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف آج حالات پر آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے، جبکہ ستاروں کے اثرات بھی ملے جلے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر اپنے دوستوں کے رجحانات کا پتہ چلا سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے بہت سے معاملات کے بارے میں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ آپ جو بھی عملی امور سر انجام دیں گے ان کا نتیجہ شام تک آپ کے سامنے ہوگا۔ ویسے بھی موجودہ حالات میں کسی غیر متنازع کامیابی کے لیے آپ کو تمام تر حالات و واقعات کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہوگا۔